voilà dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale évaluation consolidation de l'unité 5. إذا هذه خاصة هذه الفيديو بالمراجعة تاع الوحدة الخامسة لا باج 160 الصفحة 160 من كتاب لوازيس ديمو كيف تعودتوا. أنا غنبدا بالسؤال الأول، هذا أورال، هذا سؤال شفوي، كلشي تيكون شفوي. À partir de ces images, informe sur l'importance de l'eau et donne des conseils et des ordres pour sa protection. إذا من هاد الجمل أنه خصنا نعطيو جمل على أهمية الماء. بطبيعة الحال هادشي كله قراه خلال الحصص ديالو تاع ليكسبرسيون أورال. إذا غنبداو بالصورة الأولى باغ إكزومبل، عندنا لو روبينيشت. إذا مثلا يمكن لينا نقولو il ne faut pas gaspiller l'eau. ما خصناش نضيعو الماء. Il ne faut pas gaspiller l'eau. L'eau, c'est de l'or. Regardez ici, par exemple, le garçon qui boit de l'eau, c'est de l'eau potable. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Regardez, regardez les enfants cherchent de l'eau. L'eau est précieuse. L'eau est importante. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut pas salir l'eau. Il faut protéger l'eau. Et regardez ici la sécheresse. Alors quand il n'y a pas d'eau et toute la terre est sèche, les animaux meurent. Alors je répète, il ne faut pas gaspiller l'eau. L'eau est précieuse. L'eau, c'est la vie. L'eau est de l'or. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Oui, je l'ai dit. J'ai dit aussi que il ne faut pas salir l'eau. Il ne faut pas jeter les déchets dans l'eau. Alors l'eau potable, regardez, le petit garçon boit de l'eau potable. Quand il n'y a pas d'eau, la terre est sèche. Les animaux meurent. Ça y est, je passe à la lecture. Deuxième question. Lis les phrases suivantes. إذا هنا مطالب منكم أنكم فقط تقرأوا الجمل. Il neige sur le sommet de la montagne. يعني تطيح الثلج في قمم الجبال. L'eau est précieuse, alors préservons-la. الماء راه ما عرفتش نقول لك précieuse يعني غالية، حافظوا عليها. Ne gaspillez pas l'eau. ما نضيعوش الماء. Elle est la source de la vie. هي مصدر الحياة. Pensez à tous ceux qui manquent d'eau. فكروا في هذوك اللي ما عندهمش الماء. Alors غنعاود. Il neige sur le sommet de la montagne. L'eau est précieuse, alors préservons-la. Ne gaspillez pas l'eau, elle est la source de la vie. Pensez à tous ceux qui manquent d'eau. Maintenant, je passe à l'écrit. Réécris ces phrases en séparant les mots. Alors, هذه c'est une phrase وهذه c'est une phrase. غير هما مشروكين خصنا نفرقهم. أنا نفرقهم لكم دوك بقلم الرصاص. أنا عندكم la petite fille passe 4 heures pour apporter l'eau à sa famille. تنظن انها باينه، يعني نتوما غتكتبوها عادي بحال هكا. هنا ما بقاش عندي فيها بحال هنا لا تكتبوها مقاده بوحدها، بوتيت بوحدها، في بوحدها، باس بوحدها، وتبقاو غاديين كاملين. انا راه قسمتهم لكم وتكملوا. غنعاود نعاود لكم، شوفوا معايا. La petite fille passe 4 heures pour apporter l'eau à sa famille. إذن البنية الصغيرة تدوز 4 سوايع باش تجيب الماء للعائلة ديالها. يلا deuxième phrase. Quand la pluie devient rare, on parle de sécheresse. Quand, alors تاهي نفس الشيء نكتب كون ديالتي، لا بوحدها، pluie بوحدها، devient بوحدها، rare بوحدها، ونكمل parle de la sécheresse. إذا منين الشتا تتولي نادرة قليلة، ديك الساعة تنهضرو على الجفاف، لا sécheresse. عرفتنا شناها. سايي
Maintenant, on a l'exercice numéro 3. 2. Classe les images en ordre et raconte l'histoire. إذا خصنا نرتبوا هاد الجمل ونعاودوا القصة. Alors, ترتيب الجمل أصلا هذه يعني شرب الماء في القرعة هنا إذا غادي نديرو رقم 1 هي هادي، رقم 2 هي هادي، ورقم 3 هي هادي. رقم 1 هي هادي لا فامي اي à la mer. مثلا انا تندير لكم جمل بسيطين اللي غيقدر يدير ولدكم ولا بنتكم ولا ايت على مير. اي حاجه اخرى راه صحيحه، خصها غير ما تخرج على الصوره. ايت على مير يعني وبيا تقدروا تسميوه هاد الدري ديروه احمد اي سا فامي سون دون لا مير باغ اكزومبل. الصوره الثانيه كيف احمد بوا دو لو. احمد اش تيدير بوا دو لو. احمد بوا دو لو. شتو اش تيدير تيشرب الماء. كيف احمد جات لا بوتاي دو dans la poubelle. شتو ما رماهاش في الارض، رماها في لا بوبيل. il عوض ما نقول احمد جات لا بوتاي، من يسالة من نشرب الماء، لا بوتاي ماشي رماها في البحر ولا dans la poubelle. et voilà، درت لكم ابسط شيء. سمحوا لي على الخط راه ما نقداش. فوالا راه غنعاود. لا فامي est à la mer. Voilà. Ahmed boit de l'eau. Il jette la bouteille dans la poubelle. Voilà. Alors j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous avez des remarques, vous pouvez me laisser en commentaire. Alors sur ce, je vous laisse. À bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo.